সব জায়গাতে ভ্যালু কমে। কিন্তু দেখুন আজও হাজী আলী হুজুরের দরবারে লক্ষ কোটি মুসলিম ও মুসলিম সবাই ছুটছে। শুধু মানুষও নয়, সাগরের পানি চতুর্দিকেও ডুবলে হাজী আলীকে তারা সালাম করে ফিরে যাচ্ছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ, আরো চিৎকার দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। इसके पीछे राज क्या है? एक ही राज है, हाजी अली अमीना लाकी लाल के गुलाम थे। बोलिए सुभान अल्लाह। दूसरा कोई राज नहीं है। हाजी अली भी नमाज अदा किए थे, हम सब भी नमाज पढ़ते थे। हाजी अली भी रोजा रखे थे, हम सब भी रोजा रखे हैं। हाजी अली भी हज किए हैं, हम सब भी हज करते हैं। हाजी अली इस्लाम के ऊपर चले थे, हम सब भी चलते हैं। मगर एक चीज उससे हमसे अलग है, वो मोहम्मद अरबी का गुलाम थे, हम गुलामी छोड़ दिए हैं। এই জন্য আজকে দুনিয়া আমাদেরকে লুটছে। আর হাজী আলীকে আজও দুনিয়া এতদিন পরেও তার কাছে গিয়ে এখনো বলছে বাবা খেয়াল রাখবেন।